pagi, saya Ani Muhammad Izzuan. Alhamdulillah 2 hari bercuti. Bukan cuti lah, ada benda lain saya buat. So ini hari yang kelima saya. Mesti ingat tu 44 hari tu mesti habis. Kalau tak, ilmu tak berkat. Tahu takut. Tapi yang pasti memang betul lah bila kita sudah buat tindakan tu, benda yang kita rasa menakutkan, yang kita segan, yang kita malu, sebenarnya menyeronokkan, kan? Sangat menyeronokkan. In fact, kalau tengok saya punya Facebook, ada berani buat TikTok lah, apa benda lah. Tadi pun kira nak buat lagi tapi masih malu. Yalah, kita ni bukannya muda lagi kan, tapi insyaAllah. Cuma sekarang ni kita fokus, since kita ada 44 hari kan, so kita buat dululah yang to tell our story. Orang cakap tak kenal maka tak cinta kan. Okay, sekarang saya berada di rumah. Of course lah di rumah kan, kita di mana lagi kan, takkanlah di office. Sunday pula tu kan. You all buat apa? Ini dah memang dah naik berapa kilo dah badan. Asyik makan je, buat kek lah, buat semua resepi lah nak cuba. Lepas tu yang best tu, I dengan my friend kata, pandai juga kita masak ni kan. Tahulah, selalu kan awal dah keluar, kadang-kadang 9 malam baru balik. Ambil kau, bila naknya masak kan, harap maid je yang masak. Ini dah berkabung sebulan lebih, habis berkeluaran lah skill-skill tu kan. Habislah resepi kan. Tapi yalah, Alhamdulillah, walaupun orang cakap kita mengeluh-mengeluh pun, rezeki kita masih murah, masih ada makanan, kita masih makan. Alhamdulillah, bertambah gemuk pula kan. Tak adalah, cuma yalah, kalau orang bisnes ni macam mana pun dia akan fikirlah kan, macam mana our staff, sewa kita lah, itu banyak yang nak difikir. Tapi one thing yang saya belajar dalam perjalanan kehidupan, perniagaan, yang saya selalu pegang adalah, at the end of the day, apa yang kita buat ni hendaklah berpaksikan, bernawaitu kepada siapa yang kita buat ni. Betul? Kalau kita buat ni kepada manusia tu yang akan mungkin kita akan tidak happy, sebab manusia boleh menghampakan kita, sama ada anak kita ke, suami kita ke, isteri ke, adik-beradik ke, siapa saja, namanya manusia kan. Because manusia tidak perfect, masing-masing ada buat kesalahan masing-masing. Jadi benda tu akan orang cakap frustrated kan. Tapi kalau apa pun kita buat, niat kita hanya kepada Allah, insya-Allah kita akan rasa bahagia tu. Dan kita sebagai hamba Allah memang tidak terlepaslah daripada dugaan, cabaran yang kadang-kadang memang memerlukan ketabahan lah, kan. Saya pernah tahun 2012-2013 tengah saya punya bisnes tengah booming tu, memang saya ada satu masa tu macam cantik ya kehidupan saya, tak ada masalah, setahun tu macam smooth je, income business pun cantik je. You know what, sampai I pernah terfikir cakap, Tuhan lupa saya ke? Kita ni manusia ni kan, kadang-kadang tak tahulah apalah dalam kepala otak kita, tapi ini benda reality yang kita boleh terfikir, kenapa macam Alhamdulillah waktu tu, you know what, I sakit pun tak ada. Dalam setahun tu nak demam, batuk, sesama memang susah, cantik ya. Itu pun kita khawatir, kita takut Tuhan dah tak ingat kita pula. Kadang-kadang pelik kan. Sebab itulah kita disuruh bersyukur kan dengan apa yang ada. Even kesihatan pun satu rezeki. You just imagine kalau kita ni dah susah kan, lepas tu kita sakit. Macam mana kita nak cari rezeki? Lepas tu pula kalau macam you banyak duit pun tapi you sakit, kan sakit tu menggunakan duit juga, lama-lama habis juga duit. Jadi bagi saya kesihatan tu adalah satu rezeki anugerah daripada Tuhan
kan, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Okay, oh ya, saya ni live ni macam, to be honest I tak pernah live macam ni tau. This is my first time. Even though ini hari kelima, tapi I masih macam gini ke live. Because I tak pernah live di dalam I punya Facebook tau. I tak pernah. Siapa bising tu? My neighbor. I tak pernah live kat my wall sendiri. Malu tu masih ada, segan. Sebab hari tu I pernah, apa ke benda I buat kan, havoc terus I punya WhatsApp kan. My student, my friend, my student lah yang havoc, because tak pernah nampak pengetua dia live. Waktu tu bukan live, apa benda ke tu kan. Even semalam pun I buat TikTok, orang ambil kau semua. Wah, pengetua dah berani TikTok lah, itulah. Well, I feel good lah. I mean, good bukan apa nak minta puji ke apa benda, cuma I feel macam seronok, because kita ni pun nak juga cari something excitement kan, cuma kita tak confidence. Alamak, ada bunyi anjing lah sebelah my neighbor tu. So hari ni I think I tak nak cerita sangat pasal business. Today is Sunday, so kita relax sikit lah. Relax sikit. Okay. Nah, apa ni, yalah, beriadakah dengan family, take our sweet time to think benda lain. Takkanlah nak cakap business 24 jam kan, boring juga kan. Kan. So besok Monday kita, for me, I dah biasa dah sebenarnya. Monday to Friday is my work day. Saturday, Sunday usually I tak fikir business sangat. I dah biasa, because for the past, oh my god, ada bunyi anjing. Because for the past 7, 8, 90, about 10 years ago, bila arwah suami saya kena stroke 2007. Ada orang tengok lah, thank you. Tapi tak tahu siapa tengok ni. Thank you for watching me. Pelik kan kita ni, kartun pun ada. Ambil kau bila ada orang tengok. Thank you for watching me. Alright. Ini kat rumah. Tengok tu ada lilin ni. Hari raya. Tahun ni kita tak payah beraya lah. Kan. Aduh, sedihnya. Tapi boleh buat. Kita tawakal je lah kan. Okay, apa dah saya cakap tadi? Dah lupa dah. Okay, okay, 10 years ago, I dah macam, bila my husband sakit tu, I memang dah nekat lah nak jaga my husband 110%. And waktu tu pun I dah macam I dah nekat lah. I kata my first priority will be my husband, because dia sakit, dia tak boleh driving, dia tak boleh nampak apa semua kan, anak pun masih kecil. Then I ask my husband to resign. Business dia semua I tutup tau, because business dia quite technical, so I cannot handle. So I minta dia izin to close everything and then focus one business only. Waktu tu my husband, dia ni consultant Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, and also doing dia punya deep sea fishing. And before that, dia also oil, apa tu dia panggil tu? Oil and gas. Ada oil and gas punya business. So bila dia sakit tu, yalah memang sayang, tapi sometimes keputusan yang drastik tu adalah yang terbaik. Kita panggil a wise decision lah kan. Okay, we stop everything. Because umur dia pun bukanlah muda. Waktu tu pun dia dah about 50 plus. I think 50, 58, 50 something gitu. So I cakap tak apalah kan, rezeki kita setakat ini saja. Ada rezeki, dia baik, kita akan sambung semula. Tapi memang I fokuslah dengan my business movies, pusat latihan kemahiran kita.
Okay, Nuvis ni, the beauty of Nuvis ni yang I boleh cakap, bisnes kita ni memang fokus untuk membantu budak-budak, golongan orang-orang yang memang tidak kemampuan untuk belajar. Dorang tidak ada platform lain lagi untuk dorang belajar. Okay, dorang tak minat akademik, ada yang fail, ada yang masalah keluarga, so dorang tak ada tempat lagi nak pergi. So rather than dorang ni pergi kerja yang macam, kita tak adalah cakap kerja tu tak elok kan, jadi sales girl ke apa, tapi why not dorang learn another skill, lepas tu mungkin boleh merubah hidup dorang. Itulah kita wujudkan akademi kita untuk bantu orang-orang macam ni kan. Jadi kita buatlah the facilities, accommodation, bahan, dana, semua kita cari for them. Okay, that's the initial orang cakap hasrat kami, arwah dan saya. So alhamdulillah lah, niat tu diberkati until today. Since ini pun bisnes, so biasalah pasang surut bisnes tu tetap ada, tapi dia orang cakap dia cukup. Okay, memang saya tidak tafikan. You all percaya tak, I pernah tinggal dalam bank RM30. I punya overhead waktu tu mungkin dalam, tak besar juga lah, about 30,000. Waktu 30,000 tu dalam bank I about 300. I pernah as low as RM30 dalam bank. Percaya? Itu dah berapa belas tahun berniaga tu pun masih juga menghadapi tu. Tapi yang the latest ni, I boleh macam rasa relax ya, because bukan relax tak takut, memang takut, tapi I can feel the ketenangan, tenang sangat, and I can think straight. Okay, because kita dah pernah menghadapi situasi yang sangat kritikal. Orang cakap dah hujung-hujung tanduk tu kan, tapi alhamdulillah kita masih boleh go through. Tapi memang betul apa doktor cakap, memang betul, we need mentor. Percayalah, kita perlu mentor. How terror you are pun, you mesti need mentor. Okay, my mentor, I tell you, I tak pernah berubah my mentor. My mentor actually is my husband. Tak pernah. Cuma I tell you, my husband dia memang tak terror marketing. Okay, dia lebih kepada business management, macam administration begitu. Yes, but marketing part dia tak terror. So do I lah. Macam kita ni memang jenis yang operation, buanglah apa buat pun kita boleh buat kan. So tapi alhamdulillah gabungan tu menjadi antara suami dan isteri. Tidak dinafikan gabungan suami isteri ni banyak cabaran dia juga, tapi kami dapat hadapi sama-sama. Memanglah orang cakap trust, toleransi tu memang penting, mesti ada, wajib. Dan yang kami berpegang adalah even though kami partner, tapi di rumah we don't discuss about business. Okay, kita tak discuss business di rumah. And then kalau kita berselisih, kami tak cakap kami bergaduh tau, kita selalu berargue. We argue certain things in for business, tapi once we sampai rumah kita tak pernah cakap business dah. Totally lock, close. Tapi masalah dia, usually lelaki ni senang tau. Yang perempuan ni bobek. Ada yang nak trigger suami punya perasaan tu kan, mesti ada. So I have to learn that. Okay, learn untuk supaya give and take with him. So alhamdulillah suami pun lama-lama dia pun boleh give and take dengan kita, so dalam soal ni dia tidak ada siapa kata siapa salah siapa betul, because as a husband and wife we believe that both of us nak buat yang terbaik. Tapi oleh kerana kita ni ada pendapat masing-masing, jadi kita nak menang, kita nak, mesti kita yang dengar, mesti kita didengari. So my husband selalu nasihat, dia cakap the hard part to be a manager is to listen. Okay, the hard part to be a manager to listen. So saya pula sebagai seorang actually di dalam company saya MD tu, saya managing director. My husband since dia sakit, dia cuma jadi kita punya macam advisor, consultant. Okay, but nevertheless saya sebagai, walaupun kita bos lah konon kan, kita bos, tapi macam mana pun kita mesti mesti aware that we are still
his wife. Jadi macam mana pun kita kena sedar diri. So that part, I selalu latih diri saya untuk jangan terlampau overboard. Kadang-kadang kita ingat kita bos kan, jadi kita nak ikut cakap kita ya kan, tak boleh. Okay, nanti tak berkat juga. Benda ni bukan 1 tahun 2 tahun tau. Okay, bukannya 1 tahun 2 tahun. Dia kena you exercise. Okay, because ini melibatkan perasaan, hati, emosi. Jadi you kena strong, you kena sabar. I selalu cakap dengan my friend, I pujuk diri saya, I cakap if the love still there, okay, we must fight. Because everybody want to be the best, give the best, and hope for the best. Jadi you must have your mentor. Macam mana you sudah pandai sekalipun, macam mana you dah kaya macam mana pun, you dah lama bisnes macam mana pun, you mesti ada mentor. Because mentor ni lah yang akan check and balance you. Kalau tak, you shock sendiri. Percayalah, you akan shock sendiri. Okay, so jangan kedekut to invest anything pasal ilmu or to get mentor. Alhamdulillah kita ada Dr. Azizan Osman. Wow, bukannya I boleh dapat anulah ni kan, royalty lah ni kan buat marketing untuk DAO. Tak, tapi apa yang doktor ajar dengan kita adalah daripada hati dia. Kita boleh rasa, kita boleh rasa. Of course doktor pun dia buat his business, right? We have to pay. Come on, dia pun ada overhead, dia pun ada staff yang dia kena bagi makan kan. So this at the end of the day is all about business, right? So kita tidak boleh lah berpikiran macam tu kan. It's not fair. Tapi sebagai seorang businessman, look who's coming. My daughter is disturbing me during my life. What are you doing here? Ya, sekejap lagi kita buat TikTok. Hi, say hi. Later kita buat. Switch off the lampu tu. So, apa tadi? Sampai mana sudah tadi cakap? Lupa. What did I say? Oh, mentor. Pasal mentor. Mentor, we have to continue untuk pastikan yang bisnes kita ni. Sebab dalam bisnes, kita mesti ada consultant. Kita mesti ada advisor. Masalah dia, can we afford to pay consultant yang bergaji every month? Kan? Consultant is not cheap. I think you all pun tahu kan. So we are so lucky kita ada doktor to be our mentor. Consultant ni dia tak sama dengan mentor, okay? Consultant ni dia macam dia very straightforward dengan kerja ya. Kalau you minta buat macam you ada isu kah, ada project kah, you nak buat paper kah, apa semua, they can do it for you. Okay, but mentor ni dia boleh tegur you, dia boleh marah you, dia boleh check you, dia boleh interrogate you, macam-macam. Itu bagi kefahaman saya. Okay, bagi kefahaman saya, that's the difference antara facilitator, consultant, coach, mentor. Memang ada beza dia tu. Because we are in training industry, memang banyak beza. Trainer ni semua memang banyak beza. So that's why after he passed away, my mentor dah tak ada, I have to find replacement. Who's going to be my mentor next? Because kalau tak, memang kita akan hanyut. So don't hesitate untuk teruskan siapapun mentor anda. Choose the best mentor yang you boleh trust, yang you can follow. Tapi saya advise jangan cepat sentap. Because you as the boss, you should know. You should know sama ada orang yang try to guide you tu betul atau tidak. Because this is your business. At the end of the day, this is your business. Okay? Dia cuma bagi panduan. Sama juga I selalu advise my friend, my student, I said, Allah sudah bagi kita Al-Quran, hadis dan sunnah untuk dijadikan sebagai panduan, guideline. Kalau kita tersasar daripada landasan kita, we have to go back to the track, rujuk balik Quran, hadis dan sunnah untuk memperbetulkan balik. Okay, apa yang kita sudah buat salah, silap. So sama juga mentor.
mentor akan bagi kita semua tu. Alright, till again tomorrow. See you tomorrow. Di ujung sana tu ada masjid. Dah dengar dah azan. Di sini awal maghrib. Azan tu kan? Bunyi azan dah. Okay. You all 1 jam lagi kan? So jumpa lagi besok. Kita akan sambung lagi kita punya live. Thank you for watching. Semoga kita kaya dan berjaya, insyaAllah. Assalamualaikum.